पहले इस्कॉन के मंदिरों में The devotees, when Prabhupada, Srila Prabhupada would come in the room, the devotees would just sort of automatically, spontaneously bow down. पहले ऐसा होता था कि जब भी प्रभुपाद जी इस्कॉन के मंदिरों में आते थे, प्रवेश करते थे, श्रद्धालु हुआ करते थे, वो अपने आप स्वतः ही झुक जाया करते थे. They were just new devotees. Just yesterday they had been hippies. ये सारे जितने भी लोग करते थे, वो कोई पुराने भक्त नहीं थे, नए-नए भक्त थे. But they were really sincere, so they just spontaneously, out of their sincerity and devotion, when Prabhupada would come in the room, they would bow down. तो जितने भी ये हिप्पीज हुआ они были очень искренни, из-за того, что его преданность была искренность, они кланялись Прабхупаде, как только он входил. Everyone did that. और हर कोई ये करता था. Все делали это. Except for Gargamuni Prabhu. За исключением Гаргамуни Прабху. Gargamuni प्रभु को छोड़ करके बाकी सभी उनके सामने झुक जाया करते थे. So one day he said to Srila Prabhupada, एक दिन श्री однажды प्रभुपाद он जी ने сказал कहा, Шри he said, Прабхупаде: Swamiji, when you come in the room, everyone bows down. जब भी आप Swamiji, कमरे вы में когда आते हैं, заходите तब в कोई अपने комнату, आप स्वतः झुक все जाता है. кланяются. But I don't bow down. लेकिन Но मैं я आपके нет. सामने नहीं झुकता हूँ. And so Swamiji said, yes, I noticed that. तो प्रभुपाद И जी ने कहा, हाँ, Swamiji ये मैंने сказал: देखा да, है. я заметил это. And so Gargamuni Prabhu said, well, the reason I don't bow down is because I don't feel it. तो गर्गमुनि स्वामी जी ने कहा Гаргамуни कि сказал: मैं आपके सामने причина, इसलिए почему я झुकता не नहीं кланяюсь, हूँ, потому что я не क्योंकि मुझे ये чувствую अपने आप में позыва к स्वतः этому. अनुभव नहीं हो पा रहा है. And Srila Prabhupada said, that doesn't matter. प्रभुपाद जी ने जी Прабхупада ऐसी कोई ответил: это не важно. He said, you should do it anyhow because it's the right thing to do. तो उन्होंने इस Ты все प्रभुपाद जी равно ने должен गर्ग это स्वामी делать, को потому कहा что कि это ये правильная भले ही вещь. आपके लिए आवश्यक ना हो, लेकिन ये आपको करना अवश्य चाहिए. And then gradually you'll also feel it. जैसे जैसे आप विनम्र होते चले जाएंगे, И झुकते चले जाएंगे, постепенно आपको स्वतः вы इसका अनुभव почувствуете होने желание लगेगा. к этому. Okay, now look in your introduction. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед теми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно деревьям желаний могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. I noticed that many of you are wearing Vaishnav tilak. Я заметил, что многие из вас, у многих из вас есть тилака, вайшнавская тилака. That's very good. Это очень хорошо. Apparently, the leaders here have developed a culture in which you wear Vaishnav tilak. Скорее всего, лидеры вам привили эту привычку Of course, in the early days of носить ISKCON, тилаку. everyone wore tilak. Ну, конечно, в ранние годы ИСККОН все But these days, many devotees, they don't. They think it's too much trouble or something. В наши дни преданные делают этого, они думают, наверное, это слишком неудобно. Even in Mayapur, Даже в Майяпуре, holy Dham. святой даме. Поднимите руки, кто был в Майяпуре? Not so many. Anyhow, Не when так you go, много. you may notice
lot of the devotees, even initiated devotees, are not wearing tilak. अगर आप Да, जब и भी если माया вы को туда जाए तो поедете, वहाँ भी आप вы देख सकते обратите हैं कि कई सारे внимание, जो что दीक्षित भक्त हैं वो так भी много तिलक धारण преданных, करते даже हैं। инициированных, Just like не bowing ставят down is tilak. important, wearing tilak is even more important. जैसे कि विनम्र Поклоны होना या важно, но नतमस्तक ношение करना тилоки बाकी это के даже नीचे более झुकाना जरूरी важно. है, वैसे ही तिलक धारण करना भी अति आवश्यक है। Because the body is by nature contaminated. क्योंकि Потому что प्रकृति тело по शरीर природе प्राकृतिक осквернено. रूप से जो है दूषित हो चुकी है। And when you apply tilak and chant the mantras for the tilak, the body becomes purified. जब ये И अपवित्र когда вы शरीर पर ставите आप тилоку и धारण करते हैं तो произносите धीरे धीरे शुद्ध мантру, тело होता है। таким образом Also, очищается, it's a great way to одухотворяется. preach. और ये Также भक्ति это करने отличный का या способ प्रचार करने проповедовать. का एक बहुत ही अच्छा साधन है। And it's a great way to inspire the other devotees. И और ये отличный दूसरे भक्तों способ को вдохновлять других उत्साहित преданных. करने का एक अच्छा माध्यम भी है। Like for instance, I'm seeing so many devotees with tilak, and so I'm really inspired. Например, अब вот मैं я जो है बहुत ही вижу сейчас भावुक हो चुका हूँ और столько много बहुत ही преданных उत्साहित с हूँ कि тилока, и इतने सारे меня это भक्तों ने очень ये तिलक вдохновляет. धारण किया हुआ है। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What time is this class supposed to finish? Когда Time лекция are we должна still- закончиться? 1 hour from now or 1 hour from 1 hour from? 12:15. Huh? 12:15. 12:15. 12:15. Yes. 12:15? Okay. Через Okay, 50 we're минут. reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, entitled The Most Confidential Knowledge. Мы читаем Бхагавад-гиту, глава हम जो है 9 भगवद गीता называется «Самое сокровенное знание». अध्याय 9वें अध्याय के 14वें श्लोक से पढ़ते हैं। You got it? Yeah. Okay. Text number 14. Текст श्लोक 14. संख्या 14। Satatam kirtayanto manyatantascha dridvataha namasyantascha man bhaktya nityayukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. No, it says these great souls. Krishna says these great souls. So to which great souls is he referring? ये कौन से Кришна ऐसी говорит, गुप्त आत्माओं के великие बारे में души. बताते И о हैं? каких великих душах He's Кришна referring говорит? to the previous verse, И он здесь इसमें ссылается वो на पिछले предыдущий стих, श्लोक के बारे में बताते हैं, which says that the devotees, the great souls are always fully engaged in devotional service. где ये बताते говорится, हैं। что पूर्व श्लोक великие में ये दуши बताया это गया है те, कि кто वो भक्त постоянно होते हैं जो занимаются हमेशा जो преданным है भगवान служением. की भक्ति में श्रद्धा में लगे रहते हैं। Purport by Srila Prabhupada. Комментарий तात्पर्य Шилы प्रभुपाद जी के द्वारा The Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. सामान्य पुरुष Обыкновенного को человека भगवत нельзя कृपा считать लगाकर махатмой, महात्मा просто नहीं навесив बना на सकता। него ярлык. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. यहाँ पर Махатма उसके должен लक्षणों का обладать वर्णन किया गया соответствующими है। качествами, महात्मा которые सदैव भगवान перечислены कृष्ण здесь. के गुणों का कीर्तन Махатма करता है। неустанно прославляет उसके Верховного पास कोई Господа दूसरा कार्य नहीं Кришну, रहता। личность He Бога. У has него no нет другого other дела. business. उसके पास कोई दूसरा У कार्य него नहीं нет रहता। другого дела. He is always engaged in the glorification of the Lord. वह Он सदैव कृष्ण के постоянно गुणगान занят में रहता है। прославлением Господа. In other words, he is not an impersonalist. दूसरे Иными शब्दों में वह словами, он не निर्विशेषवादी नहीं имперсоналист. होता। When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising his holy name, his eternal form, his transcendental qualities, and his uncommon pastimes.
Прославление подразумевает, прославление Верховного Господа подразумевает, что есть восхваление Его святого имени, Его вечного облика, духовных качеств и чудесных деяний. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. Воспевая Господа, нужно прославлять все эти проявления Его личностной природы. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as Mahatma in the Bhagavad Gita. Тот, кто Бхагавад-гита не относится к числу Махатм, тех, кто привязан к безличному аспекту Верховного Господа, He Брамаджоти. is described in a different way in the next verse. Он описан в следующем стихе. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. Махатма всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу, описанными в Шримад Бхагаватам. Он слушает и That пересказывает is послания devotion, Вишну, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, and Smaranam, remembering him. а не о каком-нибудь полубоге или человеке. Таков путь преданности. Шраванам, Киртанам, Such a Вишну, Mahatma has Смаранам. firm determination to achieve at the ultimate end the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. Такой Махатма хочет, во что бы то ни стало, в конце концов, получить возможность общаться с Верховным Господом в одной из 5 духовных рас. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. Чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховному Господу Шри Кришне. That is called Krishna consciousness. Это называется сознанием Кришны. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadashi, and on the appearance day of the Lord. В преданном служении есть виды деятельности, которые называют предписанными. Это пост в определенные дни, такие, например, как 11-й день убывающей пребывающей луны Экадаши, а также день явления Господа. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. Эти правила и предписания установлены великими ачарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной The Личностью Бога в Mahatmas, духовном great мире. souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели. As described in the second verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. Как было сказано во втором стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Srila Prabhupada said that the purpose of this movement is to make people happy. Прабхупада говорил, что цель этого движения делать людей счастливыми. Srila Prabhupada said that the purpose of this movement is to make people happy. Цель этого движения сделать людей счастливыми. He also said, if you're not happy, you're in Maya. И также он говорил, что если вы не счастны, то вы в мае. And we've all heard this aphorism, this slogan Prabhupada said, chant and be happy. И все мы слышали этот слоган, который Прабхупада говорил, повторяй, будь счастлив. So at one lecture, one guy asked me, he had the idea that it's 2 different parts of your life. Chanting is one part of your life, and being happy is a different part of your life. И однажды на лекции меня спросил один, что то есть 2 разные части. Повторять это одна часть, и быть счастливым это другая часть. His idea was you chant because you should, but for being happy, you engage in material life. Его идея была в том, что повторяй, потому что ты должен повторять, а счастлив ты можешь стать благодаря какой-то другой That's деятельности. crazy. Это сумасшествие. That's a serious misunderstanding. Это серьезное недопонимание. There is no instance in the history of the world
that anybody became happy by material activities. Нет примеров в этом мире, что кто-то бы когда-либо стал счастливым благодаря материальной деятельности. But when you chant Hare Krishna, you immediately become happy. Но когда вы повторяете Харе Кришна, вы тут же становитесь счастливыми. Okay, back to the purport. Так, возвращаемся к One комментарию. does not need to undergo any severe penances and austerity. Человеку не нужно совершать суровую аскезу. He can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master. And in any position, either as a householder or a sannyasi or a brahmachari, in any position, anywhere in the world, he can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, a great soul. Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был, семейный человек, саньяси или брамачари, и где бы он ни находился. Всегда и везде он может служить верховной личности Бога и стать Махатмой, великой душой. И на этом заканчивается комментарий. Так, снова стих. Satatan kirtayantam manyatantasya pitavataha navasyantasya manvatya nityukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Any questions so far? Есть уже у кого-то какие-то вопросы? Ай-яй-яй. Так, у нас электричество выключили. No one has any questions? Ни у кого нет вопросов? Mataji? Everybody understands everything perfectly, right? Все поняли совершенным образом, да? Осознали. So now this is what you're going to do. You're going to engage in always chanting Hare Krishna, right? Сейчас вы вот это и собираетесь делать всегда быть задействованным в служении Кришны. To always chant Hare Krishna because we are constantly being bombarded by material influences. Но это не так просто всегда повторять Харе Кришна, потому что мы всегда у нас подвергаемся атакам материальной энергии, так называемые обязанности. И эти вещи, они отвлекают нас от чтения. Anybody have that experience? У кого-то есть такой опыт? I'm the only one. Я один только. Okay, well, I can see that most of you are liars. Я могу наблюдать, что многие из вас лжецы. Because everyone has that. Потому что у каждого есть. Because everyone has that problem. Therefore, it takes great determination Поэтому to be able to continue chanting. Поэтому требуется огромная устремленность, решимость, чтобы продолжать повторять. There are so many influences that distract you and that, how do you say it, are impediments. Так много разных отвлечений, которые отвлекают Maybe your relatives discourage you from chanting. Может, даже ваши родители не хотят, чтобы вы повторяли. Или вы заняты другой какой-то материальной деятельностью. Требуется великая решимость. Если вы хотите прогрессировать в Харе Кришне, вам нужно быть серьезным и продолжать повторять. И поэтому здесь говорится, кланяйся передо мной. Видите, я вот только недавно говорил, чтобы кланяться, и тут Кришна тоже говорит, кланяйся.
It's not something superficial. It's very important. Это не что-то, это не нечто внешнее, это очень важно. Nobody has a question? Anybody have a question? आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो, कोई У प्रश्न кого-то पूछना есть चाहेंगे? вопрос? Вопросы? Amazing. Such advanced devotees already completely self-realized. बड़े ताज्जुब की बात है Удивительно, कि такие सबके सब возвышенные बड़े преданные уже достигли совершенства Therefore, духовного. no questions. They इसलिए किसी के पास कोई प्रश्न Поэтому ни у кого нет already вопросов. understand everything perfectly. It's fantastic. आप में Они से все सभी уже को सब कुछ поняли बड़ी अच्छी идеальным समझ образом. I Просто rarely speak to удивительно. such an advanced audience. मैंने कभी आज Я तक इतनी очень редко मेहनत бывает, कभी भी что संबोधित такая नहीं аудитория किया। передо мной находится. What happens here? Не, Машка, да, нет, не получится вопрос задать. Lost. My Zoom got lost. Oh, here we go. Okay. No, I have to go to here. Okay, so everybody stop talking. Итак, आप में все से लोग सब прекратите बातें करना разговаривать. बंद कर दीजिए, ठीक है? Right now it's my turn to talk, अब मेरी बारी है Сейчас बोलने моя की। очередь говорить, and it's your turn to listen. और а आपकी ваша बारी है очередь सुनने की। слушать. Later, you can talk all you want. А позднее вы можете कथा के говорить बाद आपकी जितनी इच्छा हो бла-бла-бла-бла-бла. आप उतना बोलते रह सकते हैं। Everybody's very enthusiastic to talk. Все очень हर किसी की इच्छा होती है कि वो बिल्कुल вдохновлены, बोलता है। горят желанием о чем-то Sometimes you говорить. see two friends meet on the street, अक्सर Когда-нибудь कई बार наблюдали, देखते два हैं कि друга दोनों किसी встречаются सड़क где-то पर на मिलते улице, हैं and they both start talking. They're both talking to each other. Right? они और वो दोनों говорят एक दूसरे से одновременно с друг другом, बातचीत करने в लग одно и जाते то же हैं। время. It's amazing. Ну, это बड़े ताज्जुब поразительно. की बात है। Nobody's listening. They're both talking. Никто कोई из सुन них नहीं не रहा है, बस слушает, दोनों आपस но में बोले они चले оба जा रहे हैं। говорят просто. And then after this conversation, they think, "Oh, what a wonderful conversation that was." А अब ये जब после, बातचीत समाप्त हो после этого जाती है разговора तो они कितनी говорят, о, какое अच्छा классное संवाद रहा, беседа हम लोगों ने कितनी получилась, अच्छी बातें की, Because I got to talk. क्योंकि मुझे потому बात что करना у меня था। была возможность выговориться. Okay, so we're going to read, well, a quote from Srila Bhaktivinoda Thakur. Так, мы сейчас श्री भक्ति विनोद прочитаем ठाकुर जी цитату के из Бхактивинода शब्दों को हम Thakura. सुनते हैं। Have this there? Chant anyway? Yeah. Yes? Okay. So this is it's like a poem. It's called Chant Anyway. Это ये है такая कि поэма, आप которая एक называется कहते हैं «Повторяй, कविता है несмотря कि ни на आपको что». किसी भी प्रकार से जप करना चाहिए। So listen really carefully because this addresses some of the obstacles or doubts you may have. Слушайте कृपया से очень बड़े ध्यान внимательно, से потому सुनें, что тут क्योंकि ये может सुनने के पश्चात быть आपके ответ на जितने भी вопрос, तरह के संदेह हैं, какие-то संशय вот हैं, तो यहाँ проблемы, ये которые вы समाप्त हो जाएंगे। сталкиваетесь Okay, во время boys, be повторения. quiet, please. बच्चे सब कृपया शांत रहें। Thank you. धन्यवाद। So, chant anyway. चैंट Повторяй, एनीवेज, несмотря ни на यानी что. कि जप करना क्यों आवश्यक है? Your mind is wandering all over the universe when you chant. आपका मन पूरे विश्व Ваш में, ум पूरे гуляет मंडल по पर всей घूमता вселенной, जा когда रहा вы है। повторяете. How many of you who chants japa here? Who among you Кто chant читает? japa? आप में से Кто कितने читает जप джапу करते हैं? здесь, в аудитории? Wow, wow. Вау. Wow, that's fantastic. तो बड़ी खुशी की О, बात है। удивительно. Okay. So do you ever have the experience you're chanting japa and your mind goes, तो आप सबको ये У अनुभव вас होगा कि есть जब опыт, आप когда जप вы करना प्रारंभ повторяете करते हैं तो джапу, आपका मन и कहीं ваш और ум भटक जाता है। уходит so куда-то? Srila Bhaktivinoda Thakur says, chant anyway. И तो Бхактивинод भक्ति विनोद Тхакур ठाकुर जी говорит, कहते हैं कि फिर भी повторяй, आप चैंट все равно करते हैं। повторяй. Sometimes you think, well, my mind's wandering to this and that. I shouldn't chant. I should stop chanting. कई बार И हमें ये लगता иногда होगा कि кто-то जब हम думает, ну вот у प्रारंभ меня करते ум हैं तो हमारा मन मस्तिष्क पूरे विश्व में невнимательно भ्रमण убегает, करता है, तो हमें лучше мне चैंट не नहीं करना повторять в चाहिए। таком No, chant состоянии. anyway. नहीं, फिर भी Нет, हमें Бхактивинод चैंट Тхакур करना говорит, все равно повторяй. चाहिए। Your mind is wandering to the past and future when you chant. अगर आपका मन मस्तिष्क Твой ум भविष्य की думает ओर о прошлом и घूमता रहे, будущем, когда तभी ты आप चैंट повторяешь. करें, Chant anyway. तभी Все आप равно जप повторяй. अवश्य करें। You are not able to concentrate on Krishna's names while you chant. जब आप Ты जप не कर रहे можешь हो और сконцентрироваться на कृष्ण के имени नाम पर Кришны, आपका когда ध्यान повторяешь. केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, Chant anyway. तभी Все равно आप जप повторяй.
You have no taste for chanting. У अगर тебя आप нет जब कर вкуса रहे к हो और आप जब повторению. में आपको स्वाद नहीं आ रहा है या मन नहीं लग रहा है, Okay, everybody chant anyway. तब भी आप Все повторяй, все равно повторяй. जब करते रहिए. Let's see. You have lusty desires. У вас आप में काम есть इच्छाएं हैं, काम की इच्छाएं हैं, вожделение. Chant anyway. तब भी Все आप равно जब повторяй. Can't you all say that? You can't say chant anyway? Никто не может сказать повторяй. chant Давайте anyway, все सब скажем, मिलकर все के повторяй. बोलिए. Oh, very good. Okay. О, хорошо. So where are we? You are making offenses in chanting. अगर आप जब करते हैं Вы गलतियां करते совершаете हैं, оскорбление, आप में когда कमियां हो повторяете. जाती हैं. Все равно повторяй. You are not praying to Krishna to help you chant better. अगर आप कृष्ण से Вы не जप молитесь करते हैं, Кришне, जप чтобы करते он हुए आप помог कृष्ण вам को лучше ये नहीं बोल повторять. पा रहे हैं कि मुझे आप जप करने में मदद कीजिए. Все равно повторяй. You often chant late at night. अगर Вы आप очень देर रात часто में chant повторяете करते हैं поздно या जप ночью, करते поздно हैं, вечером. Все равно повторяй. So why should you chant despite all the above obstacles? И तो प्रश्न почему? ये उठता है, Почему ты क्यों должен आप повторять? Мы जप должны करें? повторять, इतनी несмотря на सारी все эти दुविधाएं और इतनी препятствия. सारी रुकावटों के बावजूद भी आपको क्यों जप करना चाहिए? This is why. И ये вот कारण है. почему. There is no vow like chanting the holy name, no knowledge superior to it, no meditation which comes anywhere near it, and it gives the highest result. Нету जप करने लायक Нету कोई ऐसी никакого обета, भक्तियां который नहीं был бы है. выше, जप करने чем लायक ऐसा повторение कोई святого ज्ञान имени. नहीं है. Нет, जप нет करने लायक ऐसा знания कोई выше, साधना чем नहीं है या это. ऐसी कोई Нет मेडिटेशन медитации, नहीं है. और ये которая जप была जो है ये выше आपको этого, सर्वोच्च и सबसे которая бы अधिक давала... रिजल्ट. Нет ничего бы, что давало бы No такой высокий penance is результат. equal to it, and nothing is as potent or powerful as the holy name. जब से बढ़कर Никакая के कोई аскеза не तपस्या сравнится с नहीं है. этим. इससे И बढ़कर нет के ничего कोई более сильного, ताकतवर या чем समृद्धशाली повторение ऐसा святого कोई имени. दिव्य नाम नहीं है. Chanting is the greatest, excuse me. What's this? Chanting is the greatest act of piety and the supreme refuge. चैंट करना यानी कि जप Повторение करना – это величайший акт добродетели и верховное Even the words of the Vedas do not прибежище. possess sufficient power to describe its magnitude. जप के बारे Нету, में ना ही в वेदों में Ведах ना нету शास्त्रों слов, में ऐसे чтобы कोई शब्द описать, हैं जो इस достаточно описать энергию этого и Chanting is the влияние. highest path to liberation, peace, and eternal life. जप से ही आपके Повторение – जीवन это высший путь освобождения, высший путь к умиротворению Everybody и wants жизни. peace, right? Все же хотят быть умиротворенными. Yeah. Okay. So, but if you really want peace, this is how you do it. You chant Hare Krishna. Но если вы по-настоящему хотите умиротворения, вы должны вот повторять Харе Кришна. In Bhagavad Gita, chapter 5, text 29, अध्याय 5 के Bhagavad 20 Gita नंबर श्लोक में ये 5:25 बताया गया है भगवद गीता is what Srila Prabhupada called the peace formula. उसमें Шрила श्रील Прабхупада प्रभुपाद дает ने формулу शांति का мира. एक फॉर्मूला बताया है. That peace formula is Bhoktaran Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Survidam Sarvabhutanam Yatmaman Shantamrichyati. Bhoktaran Yagyatapasam means all austerities are meant for the enjoyment of the Supreme Lord. He is the supreme enjoyer. Он ये говорит, श्लोक में ये что बताया गया все है कि जितने аскезы सुविधाएं предназначены शास्त्र для में ये सारे удовлетворения भगवान कृष्ण Верховного की भक्ति में Господа. जाने के माध्यम. Sarvaloka Maheshwaram. He's the owner of everything. He's the controller of everything. Он владелец всего, владеет всем сущим, все контролирует. And the third point is Suridam Sarvabhutanam. He is the best friend of everybody. И он верховный друг каждого, самый лучший друг каждого. When we understand those 3 points, then we can find peace. Если мы поймем вот эти 3 пункта, мы достигнем The умиротворения. best way to understand those 3 points is to chant Hare Krishna. Самый лучший способ понять, осознать эти 3 вещи – это повторять Харе Кришну. Later this afternoon, you should all study that verse, chapter 5, text 29 in Bhagavad Gita.
Все должны позже изучить этот стих. Глава 5, текст 29. Okay, back to this, back to this. अब हम वापस पुनः इसी पे आते हैं। It's the pinnacle of devotion, the heart's joyous proclivity. And just a minute. It's the pinnacle of devotion, the heart's joyous proclivity and attraction, and the best form of remembrance of the Supreme Lord. Это вершина преданности, это для сердца самая радостная деятельность и привлекательна, самая привлекательная форма пометования о Господе. Living entities as their Lord and Master, their supreme worshipful object, and their spiritual guide and mentor. Святое имя появилось только лишь для того, чтобы дать благо всем живым существам, и чтобы они поняли, что он их духовный владетель, духовный объект для поклонения. Easily realize that the name is a direct manifestation of Krishna himself, in spite of the influences of Kali Yuga. Кто бы постоянно не повторял святое имя Кришны, даже во сне, может очень легко осознать, что имя – это прямое проявление Кришны, самого Кришны, несмотря на все влияние Кали-юги. इसके बावजूद कि ये कलियुग में जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी भौतिक संपन्नताएं हैं, उसके बावजूद भी ये आपको बिल्कुल भक्ति में आगे ले जा सकता है। And that's the end of the poem. ये जो है, и это конец этой поэмы. खत्म हुई इसके साथ ही। Every time you chant the Hare Krishna Maha Mantra, you get closer to going back to Godhead and out of this miserable world. Чем больше вы повторяете Харе Кришна, тем больше вы отдаляетесь от этого материального мира и приближаетесь к духовному миру. If you don't think you're miserable, then you're in Maya. Если вы думаете, что вы счастливы, не несчастны, то вы в майе. Prabhupada said the first step in being a human being is to understand that you're miserable. Прабхупада говорил, что первое, что должен осознать, что должен осознать человек, что он несчастлив. Вы должны признать, что жизнь сложная, и столько много страданий здесь. Если вы прямо сейчас не страдаете, не беспокойтесь, потому что очень скоро страдания придут. Потому что такова природа этого мира. У вас есть две вещи здесь: страдания и так называемое счастье. Но какую цену мы платим за это так называемое счастье? Столько много страданий для того, чтобы обрести так называемое счастье. Поэтому мы должны использовать любую возможность, которая у нас есть, чтобы повторять Харе Кришна. Или делать что-то, что помогает распространять сознание Кришны другим. Столько много возможностей повторять Харе Кришна. Например, когда вы встаете утром, вы принимаете душ. Правильно? Все же принимают душ, когда утром встают. Кто-то не моется? Okay, anyhow, for those who take a shower, для тех, кто принимает душ, besides washing your body, what do you do in the shower? What do you do with your mind in the shower? Но вот когда вы принимаете душ, помимо того, что вы моете тело, что вы еще делаете? Что у вас в уме происходит в этот момент? Your mind is rolling, right? Ваш ум работает, да? Он что-то перерабатывает. Yes, when I finish my shower, then I do this, and then I do that, and then later today. Вот когда я закончу
Да, जैसे когда я कि गुरु закончу महाराज ने мыться, कहा я था, буду делать ध्यान это, का потом प्रथम я रूप пойду में तभी आप туда, потом मन сделаю पूरे 4 это. दिशाओं में दौड़ रहा होता है कि अब आपको उसके बाद क्या-क्या कार्य करने हैं। But instead, try chanting Hare Krishna when you're in the shower. लेकिन इसके Но विपरीत आप вместо ये कार्य कर этого вы सकते हैं कि можете जब आप स्नान कर попробовать रहे हो तब भी повторять आप Хари नाम का Кришна. जप करें। You'll get much more benefit than trying to make your agenda while you're in the shower. लेकिन Вы जब от आप этого स्नान करके получите и जप कर रहे होते приобретете हो तो намного ये больше, आपको काफी लाभ чем देगा। если вы будете пытаться строить планы в этот Okay, any день. questions? अब आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो? Вопросы есть? है आप में से किसी के पास कोई प्रश्न? You know, in the scriptures, scriptures are all, most of the scriptures are conversations. जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो सब Большинство जो है из संवाद है। Писаний представляют собой Somebody's беседу. asking questions and somebody's answering questions. जैसे Кто-то कि संवाद होता спрашивает है, вопрос, एक प्रश्न кто-то पूछता है отвечает और на दूसरा вопрос. उसका उत्तर देता है। And therefore the transcendental atmosphere is stimulated. तो इससे ये होता है कि जो Поэтому таким образом दिव्य создается वातावरण है वो трансцендентная और भी атмосфера. अद्भुत होता चला जाता है। There always have to be questions and answers. तो इसलिए हमेशा Всегда प्रश्न должен और быть उत्तर ответ देते и रहने चाहिए। всегда должны быть Because we're вопросы. materially conditioned, we tend to ask the wrong kinds of questions. क्योंकि हम इस भौतिक जड़ Потому जगत में что सारे мы विचारों से आच्छादित материально हैं, तो हमारे पास обусловлены, कई у तरह нас के есть प्रश्न тенденция होते задавать हैं। неправильные вопросы. Like about material life. जैसे Например, भौतिक जीवन, о материальной жизни. Making money, getting married, having a baby, getting a job. Вопросы, जैसे कि हमें посвященные शिक्षा тому, प्राप्त как करें, зарабатывать विवाह деньги, बंधन как में रहना हो, жениться, выйти पुत्र замуж प्राप्ति и हो так या далее, नौकरी में о детях. उन्नति हो, इस प्रकार की कई तरह की समस्याएं। Who's going to win the election? चुनाव कौन Кто जीतने победит वाला на है выборах, What are those stupid politicians doing now? और वो जो नेता है वो क्या кто कर из रहे हैं политиков Who's going to win the football выиграет, game? और फुटबॉल गेम कौन जीतने वाला है। Do you think кто we'll win the употреблял football кокаин. game? Do you think we'll win the football? हाँ, हमको क्या ये आपको लगता है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? Those are the wrong questions. तो ये सारे जो है गलत Все प्रश्न। это неправильный The вопрос. best question is, how can I realize my eternal nature as a spirit soul, eternal servant of God, of Krishna? तो हम सबको Правильный करना क्या вопрос, है? как तो мне अपने आप से ये реализовать, प्रश्न что करना я चाहिए कि вечная कैसे मैं душа, शाश्वत вечный слуга Кришны. जीवन में इस जीवन को अपने शाश्वत बनाऊं और उस भगवान के दिव्य चरणों में अपना भक्ति को आगे बढ़ाऊं। And what can I do to help others realize their eternal nature? И और मैं что я कैसे могу दूसरों को сделать для करूं других, कि чтобы वो भी помочь कृष्ण им भक्ति को реализовать समझ их вечную And you природу. ask those questions to somebody who actually knows. И तो आप जब вы ऐसे спрашиваете эти प्रश्न вопросы у того, кто на самом деле знает. A lot of people think they know. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये Много людей думают, что они знают. If you ask, every taxi driver has an opinion about the absolute truth. लेकिन अगर आप किसी को भी Каждый पूछेंगे, водитель имеет जैसे अगर किसी भी свое टैक्सी ड्राइवर को भी мнение об पूछेंगे तो उसके абсолютной पास भी अपने истине. कुछ विचार होंगे। I don't know about here. Do you have taxis here? У क्या вас आपके यहाँ पे есть такси टैक्सी здесь, на острове? In New York City, if you ask any taxi driver, everyone is an expert in the absolute truth. Если вы в Нью-Йорке спросите любого водителя такси, он окажется очень экспертным в отношении абсолютной It's истины. just an opinion. Но это всего лишь мнение. केवल उसके सोच मात्र है। Opinions without adequate knowledge are useless. They're worse than useless. जो ओपिनियन है, जो Мнения, которые не основываются на истинном знании, это бесполезно, это Anyhow, хуже, you чем should ask the бесполезно. right kind of questions and ask them to the right people. इसलिए Поэтому вы должны задавать правильные вопросы и спрашивать правильных And you will людей. get great benefit. И от этого получите великое благо. And anyone else who's hearing in that area, that person will also get great benefit. И тот, кто слушает, кто находится при этом разговоре, они тоже получают великое благо. Okay, but anyhow, right now, nobody has questions. Но на данный момент ни у кого нет Oh, вопросов. there's a question. О, у нас есть вопрос. Very loudly. Очень громко. This question is how to balance bhakti life and materialistic life. Excellent question. बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। And here's the answer. ये है उत्तर। Не расслышал вопроса. You don't balance spiritual life and material life.
Как найти баланс между духовной и материальной жизнью? Махарадж говорит, нет баланса между Serious духовным и devotees should материальным. not be engaged in material life. Серьезные преданные не должны быть вовлечены в материальную жизнь. Rather, they use things that are normally material and use them in Krishna consciousness, engage them in Krishna consciousness. А напротив, они используют те вещи, которые считаются материальными, задействуют их в служении Кришне. Like, give an example. What do you mean by material life? Например, пример приведу. Just one example. Что вы имеете в виду под материальной жизнью? Приведите пример. What's one aspect of what you call material life? Какой-то аспект материальной жизни. What is one aspect of what you call material life? Какой-то аспект вот, из материальной жизни приведите в пример. Fulfilling the family desires. What's that? Fulfilling the family desires. Fulfilling the family desires? Well, Удовлетворение depends on what do they семейных desire. लेकिन ये निर्भर семейных करता है कि потребностей. आपकी desires क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है. The desires of the family tend to be unlimited. लेकिन जो परिवार की इच्छाएं हैं, желания वो семьи बिल्कुल могут भी быть कोई निश्चित नहीं бесконечными. है, अनिश्चित है. Even God would have a difficult time fulfilling all the desires of your family. यहाँ И तक कि भगवान के लिए भी ये बड़ा даже मुश्किल हो जाएगा Господь कि не आप किस сможет सारे परिवार की исполнить те समस्याओं को желания संभाल вашей पाएं. семьи. What to speak of you? Что अब आपके говорить о बारे में вас? क्या बताएं? You're just a tiny jiva soul. How can you fulfill all their desires? जब भगवान के Вы लिए всего इतना лишь असंभव маленькая कार्य है, душа, तो как जब вы आप можете ऐसे все их जगत में रहने желания वाले आप исполнить? तुच्छ जीव के लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य है. Srila Prabhupada said, wife and children are like legal burglars. Прабхупада говорил, что жена и дети это как законные мошенники. कि आप लीगल चोर जिसको कह सकते हैं वैसे हैं. You understand? समझ आप लोगों की? Prabhupada said, if you're walking down the street and someone takes your wallet, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं И और Прабхупада говорил, आपको если вы идете по улице, и кто-то у вас then you'll cry забирает out, бумажник, thief, thief, police, police. вы начнете кричать, вор, вор, полиция, где полиция? पुलिस पुलिस पुलिस. But if your wife and children take all your money, लेकिन अगर यही Но если ваша жена и дети забирают все ваши деньги, then you think, oh, just see how much they love me. вы говорите, о, смотрите, насколько они меня любят. So the solution is you engage your family in Krishna conscious activities. И поэтому выход в том, что вы задействуете вашу семью в служении Кришне. What is your name? Как ваше имя? शिवराज सिंह. What is it? शिवराज सिंह. Shivaraj King. Shivaraj Singh. Yes. Shivaraj. Shivaraj. Okay. Do you have Bhagavad Gita as it is? У вас есть Бхагавад-гита, как она есть? Huh? Yes, he has. You have. Okay. Я, You у have меня something есть. to make notes? Mobile phone or something? आपके पास कुछ है У लिखने вас के लिए? делайте заметки, вот есть या मोबाइल पे आप телефон. कुछ नोट Okay. कर लें? Write this down. आप Так इसे लिख लें. запишите. Chapter 13, Bhagavad Gita, भगवद गीता में से Бхагавад-гита, chapter 13, глава 13, है 13वीं texts 8 through 12. और श्लोक тексты с संख्या 8 से 8 по लेकर के 12 12. In Bhagavad Gita as it is, you have Bhagavad Gita as it is? इस भगवद Вот गीता есть यथारूप Бхагавад-гита, में как अगर она आपके есть, да? पास है तो Srila Prabhupada's Bhagavad Gita? Yes? Прабхупад, Бхагавад-гита Прабхупады? कि हाँ सर Yep. आपके Okay. पास है भगवद गीता यथारूप Okay, so प्रभुपाद जी की लिखी हुई verses 8 through 12 are put together in that chapter. श्लोक संख्या 8 Так, से стихи 12 с 8 по 12, они там вместе идут. And there's a long purport और उसमें Там बहुत длинный ही комментарий. लंबा अनुवाद है because those verses are enumerating the I think it's 20 items of what constitutes knowledge. И эти इन सारे стихи, श्लोकों में они 8 से говорят लेकर के 12 जितने о том, श्लोकों का что बताया गया है, является उसमें ये बताया गया है знанием. कि Там, по-моему, आपको 20, ज्ञान के लिए ज्ञान 20 वर्धन के लिए क्या-क्या चीजें пунктов. आवश्यक हैं. And one of those items is to be detached from your family. И один из них это One of быть those items is to отреченным. be detached from your इसमें से family. एक कार्य ये होगा Один कि из пунктов आपको это अपने быть आप को अलग отреченным, करना होगा, не привязанным к своей जितनी भी семье. सुविधाएं हैं अपने परिवार से उनको अलग करना होगा. Detached doesn't mean to be cold or cruel. И अलग होने का отреченность это मतलब не ये नहीं है значит, कि что ये вы कोई должны быть बहुत ही холодными एक с ним मुश्किल или या как-то द्वेषपूर्ण कार्य हो. But Srila Prabhupada explains in I think it's the 10th paragraph of that purport.
उस तात्पर्य का जो है 10वां Еще पैराग्राफ Прабхупада है जिसमें ये объясняет बताया это, गया है। по-моему, в 10-м Write that параграфе. down, Shivraj. The Запишите. 10th paragraph of that long purport. 10-й параграф этого длинного तात्पर्य है комментария. उस तात्पर्य का 10वां पैराग्राफ है And he explains how to make your family Krishna conscious. और उसमें И ये он बताया गया कि объясняет, कैसे как आप अपने сделать परिवार нашу को कृष्ण семью, भावनामृत बना सकते сознающей हैं। Кришну. You gather together morning and evening and chant Hare Krishna. आप पूरे Вы परिवार के साथ собираетесь बैठ करके вместе एक साथ утром बैठिए и सुबह और शाम вечером को और и बैठ करके повторяйте Харе हरिनाम का Кришна. जप करिए। And also, all together, you read Srila Prabhupada's books. और И आप также सब все मिलकर बैठ вместе करके вы एकत्रित होकर के читаете प्रभुपाद जी книги के Шрилы शास्त्रों को Прабхупады. Even if only for 10 or 15 minutes, but you read together Prabhupada's books, read scripture. हाँ, लेकिन Это ये может अवश्य быть всего पढ़िए лишь कि कम से 10-15 कम 10 минут, या но 15 вы मिनट के вместе это लिए कम से कम делаете, रामायण вместе पढ़िए читаете And you Писание. worship the deity. और आप И вы विग्रह की поклоняетесь अर्चना божествам. अवश्य करें। Even if you're not an initiated Brahmin, you can have a nice altar with a photograph of Gornitai. Даже अगर если आप вы दीक्षित не ना являетесь भी हो तो браманом, कोई भी вы можете, у कोई вас चिंता быть करने की बात नहीं है। фотография आप बौद्ध धर्म का Горнитая. एक अच्छा चित्र अपने मंदिर में रख सकते हैं और आप उसकी अर्चना कर सकते हैं And a photograph of Srila Prabhupada. और И प्रभुपाद जी का भी фотография चित्र आप रख सकते Шрилы हैं And you Прабхупады. can worship that on the altar. और आप И मंदिर вы में रख करके इनकी можете पूजा अर्चना कर поклоняться सकते हैं। And этому the fourth алтарю. item Prabhupada mentions in that purport is to take food that has been offered to the Supreme Lord with love and devotion. और И चौथी बात इन четвертый श्लोकों में пункт प्रभुपाद вот в जी ने ये этом कही है कि जो भी комментарии आप Шрила खाद्य Прабхупада говорит, पदार्थ что अपने вы भोजन должны के रूप में принимать लेते пищу, हैं которая उसको была पहले भगवान предложена को समर्पित करें Верховному और उसके Господу. पश्चात प्रसाद के रूप में इसे स्वीकार करें। In other words, prashadam. Другими और словами, ये दूसरे просад. शब्दों में प्रसाद हो गया। Those four things will make your family life spiritual. और ये Вот चार эти चीजें 4 आपके вещи पारिवारिक сделают вашу जीवन को семейную жизнь आध्यात्मिक духовной. बना देंगी। So then you don't have to think about balancing material and spiritual. You turn the material into spiritual. तो इस सब के बाद Поэтому вам में не нужно आपको будет думать о भौतिक том, как जीवन найти और баланс आध्यात्मिक между जीवन को духовным и बैलेंस करने की материальным. आवश्यकता Вы नहीं होगी। ये सब материальное वैसे ही сделайте होते हैं духовным. Anyone can do this. और इस आप में И से любой कोई भी ये может कार्य это कर сделать. सकता है। And the same with everything else that you think of as material. और ये И то सभी же चीजों के самое साथ относится संभव है к любому, जितनी भी чему что चीजों вы को आप считаете भौतिक материальным. चीजें समझते हैं Just use it in Krishna's service, in the service of the Sankirtan movement. जितनी Просто भी भौतिक используйте это सुविधाएं в हैं इन служении सबको आप Кришне, जो в है कृष्ण служении миссии भावनामृत में या कृष्ण Санкиртаны. संकीर्तन के कार्यों में लगाएं। Then it's spiritualized. तब जो Тогда है ये это आध्यात्मिक हो все जाती है। Then одухотворяется. there's no question of material. तब Нет ये вопроса о भौतिक नहीं материальном. रहती। A very important point. Очень और ये важный बहुत момент. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Thank you for asking that question. Спасибо, что спросили этот вопрос. Because probably it's a question that others have also. Потому что, скорее प्रश्न всего, शायद этот सभी вопрос के मन में होगा। у I других get тоже this возник. question so often. Well, how do you balance material life and spiritual? Я очень ये часто प्रश्न मैं получаю अक्सर такой भक्तों вопрос से और вот, नए о नए балансе लोगों से सुनता духовного и रहता हूँ कि материального. कैसे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का बैलेंस बनाया जाए। It has to do with your consciousness and how it has to do with how you're engaging everything and everyone. आपको Это बड़े ही связано с тем, с भावनामृत вашим होकर के сознанием и करना होगा тем, और как вы अपने आप को задействуете आध्यात्मिक все जीवन में в служении आगे Кришне. बढ़ाना होगा। But serious devotee doesn't have anything material in his life. और जो Но भी उन्नत серьезный भक्त преданный, होते हैं у उनके него जीवन में нет ऐसे कोई ничего भी भौतिक материального в его жизни. सुविधाओं की कोई ऐसी अड़चने नहीं आती हैं। It may seem material, it may look material, Они वो могут, भले ही देखने что-то में может भौतिक लग выглядеть सकती हैं, материальным и but it's казаться engaged in материальным. Krishna consciousness. It's no longer material, it's spiritualized. अब जैसे Но ही इन если это भौतिक साधनों को आप कृष्ण भक्ति के задействовано в कार्यों में या служении कृष्ण Кришне, то это भावनामृत уже में не लगाते हैं является वो आध्यात्मिक материальным. हो जाती Это हैं। Okay, одухотворилось. Shivraj? ओके प्रभु जी, शिवराज प्रभु जी। Okay, so we'll stop here. Так, अब на этом हम यही закончим. विराम देते हैं। Oh, we're supposed to chant one round of japa. Сейчас мы один круг Окей. джапа должны, да, прочитать? So everybody have your japa beads with you? Так, आप у всех सबके पास есть से जपमालाएं हैं? мешочек с четками сейчас? जिनके पास जप मालाएं हैं, जब थैलियां हैं, जब ले अपनी मालाएं हाथों में ले लें। So you अब हम सब मिलकर के एक बार जप करेंगे। do it in a sort of slow rhythm so that everybody can follow. Yeah, that's the way you do it. So everybody's chanting together, okay. Так, Okay, сейчас мы вместе so- один круг повторим мантры. Okay, no talking. Так, कृपया बात न करें आपस में। перестаньте Now we're getting разговаривать. ready to talk to Krishna, Сейчас अभी मैंने мы आप लोगों से готовимся कहा कि कृष्ण से разговаривать बात с करने Кришной. का। okay? Everybody ready? आप Так, सब все तैयार हैं? готовы? 1, 2, 3. No, I'm kidding. I'm joking.
Раз, два, So три. you Нет, start on the еще. first bead and you go all the way around. Так, мы ये जो начинаем с पहला первой जो бусины и идем по кругу. है जो दाना है वहां से शुरू करेंगे और फिर घूम करके So we'll all chant each mantra at the same time. सब मिलकर То के мы एक будем साथ में एक बार одновременно में ही जप повторять करेंगे одновременно. Okay? एक अदबरी के साथ First of all, we chant the Panchatattva Mahamantra. सबसे पहले हम Сейчас, но पंचतत्व вначале мы बोलेंगे повторим Панчататтва Jai Shri Махамантру. Krishna Chaitanya Chaitanya, Prabhu Nityananda Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Wow, I mean, I chant japa every day, but it's been a long time since I've done it in this kind of session. Everybody Я повторяю джапу каждый день, но очень давно я уже не был в такого рода, участвовал в такого рода повторениях.
It's really powerful this way. ये बहुत Это ही очень могущественно powerful таким है, образом जैसे हम इस повторять. तरीके से करते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। Do we have the strings of Java beats for sale here? А у нас есть четки для продажи? we have. How many sets? How many Сколько? pairs? How many strings? I think we got a lot of the books. A lot of them, okay. So what we're gonna do now, don't go away, please. हरे Сейчас कृष्णा, не уходите कृपया никуда. सभा छोड़ करके ना जाएं। Well, first of all, these books that मेरे Uniform सामने brought me 2 weeks ago to sign. I signed them, but I don't know who they belong to. Do you know? गुरु who they- महाराज से कह रहे हैं И कि 2 2 सप्ताह недели पहले назад मैंने Дира कुछ Дас принес पुस्तकें мне книги для आप सभी भक्तों ने подписи. जिनकी इच्छा Я थी не कि знаю, я वो подписал их, но я не знаю, чьи они. ऑटोग्राफ करवा करके जो पुस्तकें लेना चाहते थे, शास्त्र लेना चाहते थे, वो गुरु महाराज ले आए हैं आज। जो जो भक्तजनों की पुस्तकें हैं वो अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आकर के ले सकते हैं। Anybody knows who bought these books? आप यहाँ पुस्तकें तो- रखी तो हुई हैं, знает, देख кто लीजिए купил किन эти किन книги? भक्तजनों ने ये पुस्तकें खरीदी हैं। Nobody bought जो them. है Никто не 2 सप्ताह покупал? पहले किसी भक्तजन ने यहाँ से, हाँ, एक माता जी सी है। А, What's that? गुरु одна, महाराज माता जी सी है। одна мата же. Where? माता जी, हाथ उठाइए। You bought one of these books? आपने इसमें से Вы कोई कупили किताब одну खरीदी из है? этих देखिए книг, तो да? आकर के सामने आइए, आइए। Okay, those of you who bought books 2 weeks ago, they're signed now. Come and get them. И те, кто купил 2 недели назад эти Which книги, one? подойдите и заберите их. Which one? Они подписаны. Huh? I can't hear you. Last one. This one. Yes. Okay. Mataji, which one? Which book? माता जी माता कौन सी जी। पुस्तक है? Какая ваша श्री книга? कृष्णा। Huh? Yes. This one? Yes. Прабhu. Okay. Anybody else? We have some आप में small. से और कोई है जिन्होंने पुस्तकें ली थी? У нас еще тут остались. हरे कृष्णा। No? Okay. हरे कृष्णा। Not you. Which one? What's that? This one. Okay. We still have Introduction to Bhagavad Gita, Topmost Yoga System in English, and something else in Hindi. I have no idea. what it says. मेरे पास और 3 पुस्तकें रखी У हुई нас हैं। गुरु еще महाराज के несколько हाथों में книг और भी 3 осталось. पुस्तकें हैं जो Введение भी आप में से किसी Бхагавад-гиту, ने दी है Совершенство तो आकर йоги. के गुरु महाराज जी Что-то के еще. हाथों से आप इन पुस्तकों को ले На सकते हैं। хинди. So somebody bought these 2 weeks ago. Кто-то купил их buy 2 them? недели назад. You sure? You sure? आपने खरीदा था बेटा इसमें से कोई किताब? Вы уверены? मम्मी बोली थी मेरी के लिए, कौन सी वाली है? हाँ, that one was, mummy has taken a class. Okay, okay. Okay, we still have 2 books left. अभी भी Так, गुरु у нас महाराज के 2 हाथों еще में осталось. पुस्तकें 2. हैं। In Две книги. English, Introduction to Bhagavad Gita and Topmost Yoga System. На английском. Высшая система йоги и Да, а мы же введение Бхагавад-гиту. Okay, we'll save these here. You save them and find out who they belong to, okay? Потом Okay, найди, now- кто владелец. In order to advance in Krishna consciousness, we have to study Krishna consciousness. Для того, अब чтобы हमें कृष्ण продвигаться в भावना сознании अगर आगे Кришны, мы बढ़ना должны है तो हमें изучать, कृष्ण что такое भावनामृत को сознание पढ़ना Кришны. पड़ेगा। Now, I'm sure all of you have Prabhupada's books, right? Я уверен, मुझे что у всех у вас लगता है कि есть शायद книги आप में Шрил से सभी के Прабхупады. पास प्रभुपाद जी की पुस्तकें या शास्त्र अवश्य होंगे। But probably most of you do not have all of Srila Prabhupada. हाँ, ये हो Но, सकता है कि скорее आपके всего, पास प्रभुपाद जी की у सारी каждого पुस्तकें या нету शास्त्र всех उपलब्ध ना книг हों। Шрил So Прабхупады. now you have an opportunity, you can buy more books. अब Сейчас आपके у вас पास ये есть अवसर है कि возможность आप купить यहाँ больше पुस्तकें книг. या शास्त्र खरीद सकते हैं। And if you, for those of you who buy the books here this evening, this afternoon, I'll sign your book. आप में से Для जो тех, भी кто купит भक्तजन их आज сейчас, यहाँ अभी я यहाँ सभा подпишу में их. उपस्थित होकर के जो भी यहाँ से पुस्तकें लेना चाहें, खरीदना चाहें, खरीद सकते हैं और वो गुरु महाराज उसको ऑटोग्राफ कर करके आपको दे देंगे उनके हाथों से। कोई भी आप में से भक्तजन जो भी यहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं, जो भी शास्त्र रखे हुए हैं, आप में से जो भी लेना चाहें, उन पुस्तकों को गुरु महाराज ऑटोग्राफ कर देंगे आप लोगों के लिए। ये बड़ा ही पुण्य अवसर है, आप में से जो भी भक्तजन लेना चाहें आप आकर के ले सकते हैं। What? I'll do it. You just translate, okay? Now, we're losing a lot of people, Итак, мы हम теряем कई सारे много людей. भक्तजनों को खो रहे हैं। not the ladies are staying here. Не женщины. Женщины как раз таки на месте. Why is it all the ladies stay, but the men are going away? आप में से कई Женщины на सारे месте, प्रभु а जी все छूट करके мужчины चले куда-то गए। начинают They're going уходить. out to smoke cigarettes or something. I don't know. Вы куда уходите? आप Сигареты क्यों покурить? चले जा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। What's that? They are going to get the books. You're going to get the books, okay? Yes. А, Hey, они идут за listen, книгами Prabhu, while пошли. you're at it, get a few sets of Japa beats too, हाँ, जब मालाएं ले आए प्रभु आते И थे еще आपने। парочку okay? этих So, четок If you принесли. want books, we have books.
And we're also for the, I see a lot of people don't have Joppa beads. So you can come up here and buy Joppa beads. आप में से कई लोगों के पास И मैं мы देख रहा हूँ будем जब продавать मालाएं книги, но नहीं हैं, आप также में у से जिनके पास кого जब मालाएं нет नहीं हैं, четок, я आप вижу у आकर के многих मुझसे нет जब четок, मालाएं мы ले можем सकते тоже हैं। вот And we четки need 2 набить. volunteers. अब मुझे 2 У वॉलंटियर्स нас, चाहिए। нам нужно 2 One person to добровольца. stand up here and Один take будет стоять everybody's здесь money. मुझे 2 и सेवक забирать, चाहिए, एक брать у सेवक всех यहाँ खड़े деньги. होकर के जब भी भक्तजन आएंगे उनसे वो पैसे लेंगे। That's a nice activity. Everybody likes to take money, right? और Это ये बड़ा очень ही अच्छा хорошая कार्य है, деятельность. सबकी Все इच्छा होती है любят कि पैसे लेते брать रहें। деньги, собирать So деньги. one person to take the money, another person to record how many books you sell. और А दूसरा второй जो человек सेवक должен записывать, जो पैसे сколько लेंगे, वो книг दूसरे продано सेवक जो है वो и नोट करेंगे какие. कि कौन-कौन भक्तजन ने Okay, यहाँ से शास्त्र या पुस्तकें प्राप्त करी। you're gonna record? Okay, Вы who's будете gonna take the записывать, да? money? А кто будет деньги А? брать? What? Well, you're in the wrong place. You have to be up here. Don't Вам space out. Сюда нужно подойти. Oh, these have beads in them? How many do we got? Not very many. हरे कृष्ण, आपके सामने गुरु महाराज कई सारी जपमालाएं और जप थालियां लेकर के बैठे हुए हैं। आप में से जिन भक्तों की इच्छा हो गुरु महाराज के हाथों से How many are there? जपमालाएं या जप थालियां You hold them. प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्र ले सकते हैं, पुस्तकें प्राप्त कर You सकते hold हैं। them. You hold. How many sets of it? Just 5. 5. Okay. So we have a really limited number of sets of, everybody stop talking. Thank you. Так, आप में прекратите से говорить. मेरे पास अभी फिलहाल 5 जो सेट्स हैं वो उपलब्ध हैं। आप सब У जिनकी нас इच्छा हो आकर ограниченное ले सकते हैं число четок और есть. कृपया बातें करना बंद कर दीजिए आपस में। What's he saying? You have to translate. I don't know what you're saying. I'm not saying much. You said these big long Вы должны things. переводить. Вы говорите длинную что-то, длинные Okay, какие-то so we only вещи. have 5 sets of Joppa beads here. मेरे нас पास только केवल 5 5 ही комплектов जप четок. सेट्स हैं, So therefore, first come, first served. इसलिए जो पहले Поэтому आएंगे кто वो первый पहले बनेंगे। подошел, тому и You want достанется. This is one we're selling. Okay, how much for it? 100 rupees. Where's your 100 rupees? पैसे। Это 100 рупий стоит. She has Девушка given the money. 100 рублей. She already gave the money. He has given the money. А, он уже дал деньги. Okay, there you go. I think this. हरे कृष्ण सब Okay, आप so- तालियां बजाएं, तालियां। So if you want books or Joppa beads, you come and get them. आप में से जिन Так, किसी को если भी вы पुस्तकें хотите चाहिए या получить जप книгу मालाएं или तालियों के साथ четки, चाहिए, подходите. आप आ जाइए। This is not the time to be, this is not the time to be shy or humble. अब Это ये не समय время, में чтобы शर्माने का проявлять या संकोच करने смирение. का नहीं है। To be enthusiastic, okay? Вам आपको сейчас बड़े нужно उत्सुक быть होकर के очень जल्दी आना चाहिए। энтузиастичным. जल्दी Everybody आइए, come. Все подходите, подходите. जल्दी आइए। I need a pen. Somebody needs to bring up, give me a pen. Нужна ручка. I need to know that they're paying. They don't come, but they don't Мне have нужно money. понять, они They don't платят bring они money. вообще? Кто берет деньги с них? Huh? Yeah. But I don't know, you have to have, that bothers me that they don't bring money. Мне очень беспокоит, что они не приносят деньги. What's that? He's responsible to take money. Okay, okay, Collect the money later. okay. Collect it later. Okay. Who doesn't have money will give the I money think later. it's that. Sunday. Okay. तालियां बजाते रहिए, हरे कृष्णा, तालियां बजाते रहिए। Yeah. Let's go, let's go. Nobody जल्दी wants, आइए। anybody want Pod- books? Come on, let's go. Подходите, पुस्तकें चाहिए, आइए, подходите. पुस्तकें जिनको चाहिए उठ करके जल्दी आइए। जिनको भी पुस्तकें चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, These, and you're on- भगवद गीता है, nobody's श्रीमद् giving money. भागवतम है। There you go. Give to him. Even if you have all the books, you can still get more books and you give them to your friends and relatives. आपके पास Если पुस्तकें даже у हो вас सकती все है, लेकिन книги आप उस есть, вы पुस्तकें можете यहाँ все से равно लेकर के взять आप अपने книгу मित्रों, для परिजनों को भी दे своих सकते हैं। друзей и I'm родственников. leaving in a couple of minutes. If you don't come, you don't get the book and you don't get it signed. Харе Кришна. अगर आप अभी И я через आकर несколько के минут जल्दी से ухожу. नहीं Если लेते вы हैं, तो मैं не यहाँ से निकल подойдете, जाऊंगा कुछ समय में। то я не इसलिए ये बड़ा подписываю. कम समय है, आप जल्दी से उठ करके आए। What's the date today? The 7th. We need a very soft budget. Can somebody chant very softly? Нужно кто-то, кто бы мог очень Better if somebody негромко chant. повторять, негромко Yeah, you петь can play it. главное. It's okay. Yeah.
Okay, who's this for? Who's this for? Okay. You have to open up. Hare You have Krishna. to give money. Oh, Mahesh Prabhu. एक तरफ लाइन होकर के लाइन में खड़े हो जाइए, एक तरफ हो जाइए, साइड में Yes, जाइए, भीड़ yes, दिखे, yes. सामने की तरफ भीड़ ना करे, गुरु महाराज के सामने भीड़ ना Yes, करे, right. थोड़ा सा साइड हो जाए, Mahesh, समय है, गुरु महाराज I सबको need देखें, one prasadam portion. आपस में बातें ना किया करें, With Hare me, Krishna. with Maharaj. कृपया ध्यान दें कि one आप plate आपस में बातें prasadam. ना करें, We need Packing. transcendental With sound us. vibration. Okay? Yeah, arrange, please arrange, okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Hey, let's go, let's go. Подходим. Hare Krishna. Already paid. Huh? Already paid. Is it your base? आपस में टेकन टांग नहीं छूना, टांग नहीं छूना। कृपया स्पर्श ना करें, गुरु महाराज के पीछे paid, करें, already स्पर्श paid. ना करें, तो भी प्रणाम करना आपका सामने बैठ धन्यवाद प्रणाम कर सकते हैं। Shivraj. तो क्या? Okay. Hare Krishna. Yes, ma'am. हाँ, ओके, क्या नाम है? कविता है ना? हम रुके, ये लाइन होने के बाद आप क्या दे रहे हैं? Дорогие приятели, ну что, закончим или продолжим? हरे कृष्णा, जिनके पास फिलहाल अभी पैसे ना हो वो भी ले सकते हैं, आप अपना नाम मोबाइल नंबर से बुक करा दें और अगर Прабу, если вы еще आप поснимаете भुगतान कर как, सकते हैं। ну, с людьми, с преданными, будет здорово. Я могу на вас камеру переключить, а вы со своего телефона можете просто поснимать. А я не с телефона, я с ноутбука. И ноутбук у Махараджа тоже, да? Да, и у него тоже. Я Ага. могу как Ну, бы что тогда? развернуть таким образом. Давайте попробуем недолго посмотреть просто со стороны картинки. И потом я завершу. Просто я не вижу, что я транслирую. Главное, на Гуру Махараджа просто направить. Не, я понимаю, я просто не могу понять. Ну ладно. Hare Krishna. Russian devotees. नंबर क्या मतलब फोन नंबर 9564 7 डबल 1 हाँ Нормально так? Видно? Да, супер. Вообще. Отлично. Hare Krishna. हरे कृष्णा, कृपया ध्यान दें, गुरु महाराज के चरणों में स्पर्श ना करें। Arvind Kumar, Hare Krishna. गुरु महाराज को स्पर्श करने का कैसे हो? बढ़िया। अच्छा हो? सांस में नमस्कार मिलते हैं बाकी प्रणाम करना चाहते हैं तो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं सामने। गुरु महाराज जी को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें।
कृपया स्पर्श करने का प्रयास न करें गुरु महाराज को स्पर्श न करें Ramayan. यहाँ दीक्षित भक्तों को चरण स्पर्श करके प्रणाम कर सकते हैं आप भक्ति रूप से प्रणाम कर सकते हैं Oh, it can be video. It will be shared in our Bhakti Kutir group. Where? Group of devotees. Group of devotees. WhatsApp. Showroom Prabhu. Showroom. What, Hare Krishna. Ah. Okay. YouTube channel. Andaman. Aravind Kumar. Mala. Oh, yeah. He bought book. Yeah. Yeah, I remember you. Aravind, right? Aravind Kumar. Aravind Kumar. फोटो खींचना Okay, what's next? For her? नहीं Okay. और और कोई भक्तजन जाकर के जपमाला है वो काउंटर में देख के बताना Hare Krishna. पेमेंट और बिलिंग पेमेंट कर सकता है You have to unwrap it. वो पड़ी चाहिए इनका काउंटर में अंदर क्या डबल पे वो भी काउंटर में ना तुलसी माता जी काउंटर में दे दे वहाँ काउंटर है हाँ एक माला लिया था एक मैश को एक इससे स्टार्ट जैसा रखा Hare Krishna. Okay, now what? It's okay, they're not coming. Sorry. Great, well. Okay, I guess that's all. What's that? I can't hear you. He wants selfie. Photo. Okay, so come here. Come here. Become slow. Okay. So we got more or not? What's going on? One more. Okay, let's go. Take this one. Okay. They have one plate prasadam with us picking. What? I don't want this. No. Really well? No. Okay. For you.
Yeah, for him. Yeah, back. I have back. It's ready, ready. Thank you. Huh? Back it. It's ready. 5 minutes. 5 minutes. But we leave in 2 minutes. Yeah, you can go. Okay, Rasamar, Rasamar, finish. Food finish. Nobody did more, right? This last. Yeah, but let's go. Yes, Prabhu, thank you. Who are these for? Where's Roger Shaker? I think that's all. They're so slow. You already Here's another one. What? Here's another one. Just everybody's so slow. Okay, where's the book? Let's go. Who are these for? No, who are these for? Let's go home. Roger Shaker, Roger Shaker, we got more beats. Who are those beats? That's one, that's for additional. Huh? Additional. Additional, extra, okay. So can I? Yeah, I think. Okay. we're like,